Like, subscribe, and get notified. Social Welfare and Drinking Water Minister Subhash Phaldesai assured to solve the short-term and long-term water problems of the residents of Dabolim constituency on priority. He said that urgent issues would be dealt with on urgent basis and long-term measures such as new pipelines and reservoirs will be put in place. Transport Minister and Dabolim MLA Marvin Godino was present. We have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेऊन आणि मोविन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट नीड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कार्सिटी सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा ती पयली अटेंशन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकिंग एट इन 3 phases. लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा, मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. So we have just judged the requirement from every panchayat, every corner, and तातूंतल्यान आमी again we will have such kind of meeting after another 3 months ज्या वेळाचेर आमी जी आतां कामां दिल्ली आसात तांकां करपाक just to take a review where whatever we have decided and discussed here whether it has been done आणि परत एक फावटी रिव्यू घेतले सगळे पंचायतीचे आनी खंय आसा ते. So all of them were very cooperative and I have directed all my engineers and the department people, whatever we discuss here, it has to be put in action. Some in the immediate to be done, which are immediately to be done, short term, medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतले. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना, तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दीस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटात ते भाशेन तो आमचे दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले. आनी 100 MLD बाय एप्रील जे एडिशनल वॉटर येतले, एडिशनल उदीक येतलें ते आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक बरें पडटलें. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता कित्याक चड उदीक आसतलें आनी तेका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक, जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां.